Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muna-muna ya kasyukur aku sa Allah subhanahu wa ta'ala pasal ya taufik kanak sa maka-atay na ko sa dakwa mayo kanak dakwa pagtipon-tipon kapag tipon-tipon sinagam ng Islam aw baka ako gyapon sa yang datuadi o yang imam yang mga tagaga labi-labi da kamayo ang mga hadirin wal hadirat yang yakadi sa yang kahandana na para makakamang sa tagbisa ilmu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na rizki yang kita mayusin Allah subhanahu wa ta'ala sa matarima yang ubus-ubus ng gabakan natin adi sa dunya. Pasal yan yang dakwa rizki kanatan na matarima yang gabakan natin labi-labi da sa Ramadan. Gabakan natin sa Ramadan. Baka ako kamay ubos sa pamahagi sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adonai ka sampusin Ramadan. Dakwa rahmat sin Allah iatag ka natin sa buwan sin Ramadan. Pasal yang gid yang sampul kadakwa sin luy sin Allah ka natin na sinugid yang makatarawi sa pagpuno sin imam asan sampet pagsalam sin imam pagkaubos ansan isurat sin malaikat yang yaga sunat yaga tahagyod sa intiro sang karong sa gagabi. Hadis yan na 30 minutes 40 minutes pagsambayan sa tarawih assalamualaikum yang resulta maskin ya katug da kaw pag alas 10 makabati kaw subo ya kasurat da sin malaikat yang ya kasambayan kaw sa intiro sang kagabi sawa ko pagkatug. Allahu Akbar. Wen yan na nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala asal na makasugat yang pagtarawi pasal maligya pun yang nagatarawi awa makasugat. Kaya, yang muna-muna tapi ko kamayo adun, yang kailangan sa kaday sa kanatag, matarimanan yang alang yan. Pabila yang usagububay, kamatarimanan yang alang yan, surugada. Surugada. Ano yang meaning sin alang? Ubus-ubus ng i-order at tawasuguan sin tagalang, masunod. Yan ang sure kata. So, pama, adi sa mano, si walillahil masalul a'la. Pama, boss mo, ubus ng suguan sin boss mo, mangintukaw. Di makita si boss mo, kanakan mo, yang itong makasuwa ikaw. Sa dumduman mayo, di ka mahal sin boss mo. Bagang gay sweldo yang yatagkan mo, kaumpa mga pakapin, mga bonus nan pasal, mahal ka naan pasal na nga, mangintukaw sa ubos ng inisugunan. Pasal, itarima mo yang ikaw, alang, yang Allah tagalang. Kaya, ano na Ramadan? Akaw sagaw, putihat abwabul jannah, wagulikat abwabun nar. Mismo Allah yang declare sa
i-open nan yang mga bungawan sin suruga, inideclare nan yang adun close yang mga bungawan sin naraka. Nanga, yang itawag sin mga ulama adun na ibadat, yang pagpuasa, ibadatul ikhlas. Ibadatul ikhlas. Satu pa, adi makita yang original utaw alang yang pagtanaw ng sa sarili nan. Adun makita. Pasal yang sambayang 5 minutes lang. 10 minutes lang yang pagsambayang. Sa matang kau magakan, matang kau magainom, di ko magasaid sa asawa mo, di ko magalonglong sa mat, umikasambayang 5 minutes. Yang puasa, butawan sa pagyar, sampot sa pagsadlop din siya, kailangan yan mangintukaw. Ayaw ko magakan, ayaw ko magainam, ayaw magasaid sa asawa mo, ayaw magajismis, ayaw magalonglong. Ubus kita mayo, yang into kita mayo sa, ya Allah, manginto kami. Di ba minito? Kaya, satu pa, clear na clear, itarima mo, yang ikaw, isa kaw, alam. Isa ko alam. Okay. Kung may ka-presidente kayo, yang isukukan natin, madig yang mga sikrito, mga inuman sa sujin bayanan. Long nanwag yapon, di po yapon makakita, way intelligent natin. Na pagkita mo sa manikya, tubig, long nanpuasan, way makakita, mainom da. Pero mas kinuni ang kadagam sinbay mo, isa mo game, pagtanaw mo sa tubig ang manikila mo, di pwede kaya niyang Allah. Sa ito pa, alam ko, itarima mo yan, ikaw, sambok, alam. Kaya, ako sa kolong din mga ulama, yung Ramadan, ay ibadatul ikhlas. Asan makita yang tunay, sincerity, sinsino, utaw, muslim. Kaya, ano makita? Kaya, makadikita sa muna. Pasal yan yung gabakan natin na doon. Yung karamihan sa atin, ang ginagawa, magsala tarawih. Magsamay siya tarawih. Ang pangalan ng tarawih, itawag din mga ulama sa qiyam o tarawih. Nanga. I-check mo yun. Kadina makamang yang intilo sa kagabi, 40 minutes, 1 hour pag tarawih mo, isurat sin malaikat, sa kagabi, yaka sambayan ko sa sunat. Kung may ka masukat yung pagtarawih. Yang muna-muna, madegyapon sa mga utaw yaga tarawih, di nang katigaman yung uniyang meaning sin tarawih. Uniyang meaning sin qiyam. Pasal yang pangatin tarawih dua. Pwede natin pagalawangan na qiyam, salatul qiyam. Pwede natin pagalawangan na salatul tarawih. Kaya, unang sabab. Nga itawag yung tarawih sa salatul qiyam. Meaning sin qiyam, magaindag. Pasal tawag yung salatul tarawih sa qiyam, pasal matakig yung paa mo sa pag-indag mo sa kadugay sin pagsambayang sin Nabi Muhammad o mga sahabanan. Ako sa ko, qiyam. Yamin ang qiyam, madugay magaindag. Okay madugay magaindag. Allahu Akbar. Ako sa ko, yung Nabi Muhammad, makasobra yung pagsambayang nan sa 11 kada gabi ng Ramadan. Yang 11 na rakaat, ako nagun madatang na yung waktu sinsubo bago makasalam. Baka magunawakan natin, inna aatay na kalkautsar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Damanan pa yung imam, mumika madukay. Menanglong nan yan yung imam kaya kabasa sa mawig. Allahu Akbar. Ya kamang yang qiyam, Allahu Akbar. Kaya meaning sin qiyam, madugay. Na adun tabiada kuman, madigyang mas kita makita natin, maskin kul huwallahu ahad, inibay sa makadua. Pagubos, analaw sin mga jamaah ng ayos, express. Allahu Akbar. Makasukat. Pasal yang meaning sin qiyam, madugay yang indag.
Kung may ka masunod kisa sa Nabi Muhammad o mga sahaba, kadahang karakaat sa gagyuj. Si Usman bin Affan, sa riwaya niya, si Usman bin Affan, Khalifa, sang karakaat, yaubos isang Quran. Si Usman, sang karakaat gate, naubos siya ka Quran. Natistingan natin na doon sa mga masjid natin sa kagyod, basahan mo. Basi yan yung mabilin imam. Lonsin mga maamo mo nga imam yan, nga madugay. Allahu Akbar. Ako sagaw, manginto kita mayo sa, di kita mayo makakaya sa kadakwasin iman si mga sahabaw o yung iman natin. Di kita na makakaya. Kaya, ako sagaw, yan ka natin, ang mga ulama, alaw nan, pwede yung tarawi, 20 long nan. Pasal, 20 makagpayang batya. Kaya, nami ka 11, namigyo-migyo pakawing ang tagbis. Kaya, sabihis marabikal a'la, o mga yang itong mga sura, ayaw gid sarili kulhu Allahu an inna atay na. Kasi ato pa yung miningasan, critical. Na nga, yang miningasan, magaangkan mo yung ibadat pa Allah. Teman-teman mayo sa ato pa, bakan mo priority, yang sambayang. Pasal yang kalinyan mo, pag mo sa masjid, yang kalinyan mo, goodbye masjid. Sa community goodbye, yan lugar na kao. Yang miningasan, bakan mabagatkan mo yang agama Islam. Na pabila yang utaw, bakan mabagatkanan yang Islam, di tariman sinola yang sambayang nan, puasa nan, zakat nan, di. Kailangan ipakita mo sa Allah yang mabagatkan mo yang agama Islam bago tariman sin Allah yang ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na-ejecting kada isa ka natin Kasambuk yan ang makabatal sa ka-Islam yang bukan mabagatkan mo yang agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila bukan mabagat, bukan priority yang agama sin Allah subhanahu wa ta'ala kan mo, di tariman sin Allah yung puasa mo, di tariman sin Allah yung sambayang mo, di tariman sin Allah yung mga amal mo. Pasal bukan mabagatkan mo yang agama Islam. Pasal yang utawa bukan mabagatkanan yang agama Islam, yan yang sign. Yan yang sign, gabaganan pero isi-isigid. Pero kung mabagat, pagkagyaon mo talaga, yung paginang mo kanan. Pagkagyaon mo. Pasal yang agama Islam, kailangan yang agama Islam, quality. Longsin sila Amerika na. Bukan quantity. Di kami quantity. Ang quantity ng mga prada kasal sa yanggurin. Mabili mo, adon, kisem, wadaya sapad da. Yan, yung quantity. Allahu Akbar. Kailangan matibay. Yung tawagan quality. Allahu Akbar. Ayan na. Ako sakaw, launsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila maproblema, tawagan ng si Bilal, ya Bilal, adzin, arihna. Ya Bilal, pagbangda kau, kasupaya matanak yang problema ko. Satu pa yang ibadat pa Allah, makatanak sa problema. Pabila yang ibadat sa Allah, kapag kaatagkan mo sa problema, way katakan din ibadat mo. Pasal yang ibadat at tariman sin Allah, pakaatagkan mo sa relax condition. Unang sabab, practical na git. Ubus ng gabakadin sambayang, yang yakasingit kinasaan, yakasingit Sami Allahu liman hamida, do alhamdulillah, assalamualaikum, assalam. Yang ganyan yakasingit yang bahasa sa bayang. Sami Allahu liman hamida, assalamualaikum, assalamualaikum. Puro siyang basahan mo asan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuin, Allahu Akbar, sugyod. Nangaunin sikrito. Supaya matanak yang problema mo pabila maindag ko sa sambayan. Siyempre kung masambayan ka, maproblema ko sa asawa mo, maproblema ko sa life mo, maproblema ko sa mga anak mo, maproblema ko sa unuhan sa na problema, bayad sa kurinti, bayad sa tubig, pagalong mo sa Allahu Akbar, ubos yan wayan, yang dakwa, yang Allah subhanahu wa ta'ala. Matanak yang Allahu Akbar. Nami kaya kalong ka sa Allahu Akbar, asan yapon ang problema ya kadisturbo yapon. Wa pagbarakat yang Allahu Akbar wa. Kaya balikan natin tagbis. Yang tarawih matawag salatul qiyam. Nangaon yang sabab
madugay yang so pama on imam adi sa maa kul huwallahu tengah pa inna atayna tengah kul ya ayyuhal kafirin itengah japon napipili advice mayo sa maya ayaw at minaan medyo parin-parin na medyo pakawi ka pasal mapayag talaga yang miningasan bukan mabagatkan mo yang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pasal yang sikritusin say na itarima sin Allah. Pabila makapagalong yang kasambayang, assalamualaikum nangay itu yo musda yang kalinyang ko kadukakan pa itarima sin Allah. Itarima sin Allah itu minang di minang pagkaan di kau kansuban. Nang itu madugay nang itu yang gidang ibasa ni katibin atau ibasa ni ustad sabihis danawanan ganapi wanan dugangi yan itarima okay dito ma-blame man ustad yang mga maamom makapagalong sa mas magyaw pa matag ka yang imam pasal pabilang tingog sin imam yan tingog sin sapi na mas magyaw pa wala di ako daw man kailangan sa imam yang society mapili sa imam itong magyaw yang huruf magyaw yang tingag. Kung may kamati ang tingag na siyempre makapagalong yung mga gyamaah na ngayon hindi pa makasalam, pakadisturbo. Allahu Akbar. Yan daw man Okay. Nga, itawag daw man sin Rasula yung sambayang akiyam, tarawih. Ano meaning sin tarawih? Ya kamang natin yung meaning sin salatul qiyam, madugayang idag. Nangadoman, itawag sa salatul tarawih. Pasal yang sabab yan, pagsambayan si mga sahaba, kada upat karakaat, yalugat silan. Pasal madugay. Kada upat karakaat, pagsalam sa upat karakaat, dua-dua, pagsalam, magpagkatingin, mag-relax sila. Mag-inom kape, mag-relax. Ako sa kayo, tarawih. Iminsin tarawih ini, mag-relax. Allahu Akbar. Magarelax. Magarelax sila sa kada makaubos sa upat karakaat, magarelax. O mga syahi na mag-inom mo na sa kape at tubig. Kaya, pila ka minute, pila kaya ka-relax na, ihindag daw man nila niyang upat karakaat. Kaya, sa tamang-tama yung kadugay. Kaya, pag ubos yung upat karakaat daw man, wow ma-relax daw man sila. Yan yung itawag at tarawih. Ma-relax daw man sila. O siya, sunod daw man, yung pagsambayang nila sa witr at tulong karakaat. Sambayang daw man sila. Minan, yung agos-agaw, tawag yung salatul tarawih, salatul qiyam, salatul tarawih. Maskin way na asan yung nyaton mo, okay ubos. Salatul qiyam atau salatul tarawih. Okay Kamal natin yung meaning Okay. Nah, yang number one, kailangan sa pag-ibadat natin adun Ramadan, ikhlas. Ikhlas. Ano meaning sin ikhlas? Ini madegday ng ustad yung explain sa mga ikhlas. Ano yung ikhlas? Yang meaning sin ikhlas, focus yung pag-ibadat mo sa way line, anyat mo, sa tabi na? Allah subhanahu wa ta'ala. Yaga puasa kau, yaga sambayang kau, yaga tarawih kau, uno ibadat mo aduna Ramadan, yang fokus mo Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yang piyagalaw nga, ikhlas. Okay, way sagal. Nga. Yang question, nga kailangan ikhlas sa Allah yang ibadat natin. Yang question, sino yang tagtumunkan mo? Sino yang yagaatagkan mo sa rizki? Sino yang yagamintain sa pagnapas mo? Sino yang yagamintain sa dugo mo? Sino yang yagaatagkan mo sa samat? Sino yang yagaatagkan mo sa ubos ng kalinyan mo sa dunya? Wailain niya sa tabi na? Allah subhanahu wa ta'ala. Ako sagaw, kailangan yang ikhlas kanata na pag-ibadat. Pasal, o di kita may ma-ikhlas, nakahirapan kita mayo, may ibiling kita mayo sin Allah sa pagparihala. Ako sa ko yung Nabi Muhammad yung doanan, uning doanan.
Long sin Nabi mo haduanan, Rabbana fala takilni ila nafsi tarafata ain. Rabbana la takilni ala nafsi tarafata ain. What meaning na? Yan yang doa si Nabi Muhammad. Yang meaning sin doa yan, ya Allah, ayaw ako pabayai. Sa maskin 1 minute, ayaw ako pabayai. La takilni ala nafsi tarafata ain. Ya Allah, ayaw ako pabayai. Allahu Akbar. Wag mo ako iwan, sabi mo. Ya Allah, wag mo ako iwan. Kahit 1 minute. Bakit? Kung iwan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit 1 second, patay tayo. Patay tayo lahat. Allahu Akbar. Yan ang meaning. La takilni ala nafsi tarafata ain. Nanga! Ura sa pabayaan kita sin Allah, yasapan na kita, matay kita, way katakan sa dunya, pabayaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na nga, yan yung yagaatag ka natin sa aka, yagaatag ka natin sa ubus-ubus, yan kat-ubus, yang yagamintain ka natin, ubus-ubus, Allah, umi ka pabayaan ka na, uni may tabukan mo. Uni may tabukan mo, Allahu Akbar, o pabayaan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ako sa mga kalumunan sa agama Islam, waday pinakamagya wa doa sa Ramadan, yasa tabiyan na mangayo ka sa Allah, sa atakan ka dan sa rizki, o na rizki sapi, di. Uni pinakanambro na rizki, ayatag sinala ka natin na lisadong niya. Yan yung question. Kamadig yung makatubag sa may sapi, no. Asawa, no. Pamilya, no. Uni pinakamarayo rizki, apangayon natin na dunabuan, pasal yang Allah, i-open na niyang ubus ng doa na utaw ay kapuasa, tarimanan. Uni pinakamagyaw doa natin. Uni pinakamagyaw. Uno yang inindo sinolak ka natin na doa sa sujin sambayang sa Fatiha. Uno inindo ng kanatan na doa. Number 1 lang sino, idoa mo yan, idoa mo yan. Kaya niyan number 1 na makapagkagyaw ka. Uno yan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Atagi ako sa pag-agama ay kasukat. Ihdinas siratal. Allahu Akbar. Di matarima yang sambayang sinusugubay. Yan sa tabi na makaduanan pa Allah yang ihdinas siratal mustaqim. Uli meaning nan. Ya kadua ko sa Allah sa atakan kanan sa pag-agama ay katinto. Pag-agama ay tsakto. Nanga, pabila yang utaw ka di nang makita yang pag-agama sa dunya eksakto, magunawa ng sapi kanding yapon. Way katakan mo, tuwa. Pabila wa makasukat yung pag-agama mo lumon, way katakan mo, magunawa ka ng kanding, magunawa ka ng hayop. Nanga, mismo Allah ya kalong. Kal an'am balhum adal. Long Allah subhanahu. Yang mga utaw, awa makasukat yung pag-agama, minang hayop. Kal an'am. Bukan ako yagalong Quran. Allahu Akbar. Yang utaw, awa makasukat yung pag-agama rin sa dunya. Kal an'am. Magunawa ng baka. Magunawa ng kanding. Balhum adal. Long Allah. Mas masahol pa sa kanding. Mismo lang yung kalong. Okay Kaannahum khusubun musannada. Long Allah. Yang mga utaw makasukat yung pag-agama, magunawa ng khusubun musannada. Kahoy ayaga indag pero patay. Patay. Kahoy ayaga indag pero patay. Kaannahum khusubun musannada. Long Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo Allah ko sakaw. Yang maka tuwada ko kamayo. Ado na Ramadan na kaday sa kanatan usugububay iduanan yang makatigam sa agama akalinyan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damdama mayo yang agama natin na agama Islam, lain pa mga agama na lang sin Rasulullah mapaksyon sa 70. Pilipaksyon sin agama natin 73. Madivide yang agama natin, agama Islam sa 73. Yang 72 wa makasukat. Sambugid yang yaka sukat long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 72 naraka sambugid yang di makanaraka long si Rasulullah. Kalau ya Rasulullah, uno yang sambuk yan.
Nalong sin Rasulullah, ma'ana alayhi wa ashabi. Uno yang yakita mayo pag-agama ko o pag-agama si mga sahaba ko. Yan ang takmagin mayo. Pasal yan yang sabuk yan. Kaya, hadis. Allahu Akbar. Hadis. Ako sako yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sambuk kalau ya leksyon, ya balis, yan lang na agama ko. Sambuk yan straight. Ubos, ya kabari sa baba na ng madig, ya kabari sa taas na madig. Launan, ubos ng inibaris ko yan, ang madig, kada isa o ya kainda ka sa na ulama setan. Ulama setan lang si Rasulullah SAW. Sabakan, adik kamu kanami, kaya niya kasukat, adik kamu. Allah, mismo hadis ni Nabi Muhammad, ako sa kau. Sabay, logsin tausog, madyaga kita mayo. Madyaga kita niyo sa pag-agama nato. Pasal sa oras ang magkagiin agama nato, masapad yung pag-agama mo, wada ko sa dunya. Yatan ako sa dunya. Yatan ako sa dunya. Kaya, ako sa ko, yung Ramadan, waday magyawa, pinakamagyawa dua. Ikalakan mo da. Ayaw na ko magarab. Ano yan? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin ya rabbal alamin. 5 ka doa ingkaday sa kanatan na i-training natin sa kalakan. Ay na ko mag-arab. Uniminasan, yang muna-muna ipangaya mo sa Allah Ramadan, maturid yang pag-agama mo. Ya Allah, atagi ako sa pag-agama, maturid. Kalinyan mo. Number 2, idoa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, di ka masasatsin dungya. Di ka masasatsin dungya. Idoa mo pa ulit ka number 3. Yang dungya, magamit mo taytayan padag sa suruga. Kaya, yan ang idua mo. Ikaw 4. Number 4, adua mo. Ya Allah, inanga yang dungya, sayang yang adi ako makakamang sa baon ko, padag sa akhirat. Baon. Pasaya kadi kita sa dungya, supaya kita maanap sa baon. Ako sa kalog sin Rasulullah, pabila yang umur mo, kaya kaabot na sa 40, yasud na kausin palingkisin akhirat. 40. Sino yang 40? O sa kumubay, 40. Nayasud ako sa palingkisin akhirat. Yang menang, paglugwaran sa palingki, waya bilinan. Waya danan, menang. Ikadua menang, yasud sa palingki, pero yang yadanan, itong sangkaloged, marijek na. Marijek na, wada. Pasal adisadong niya, mga lumon, kailangan yang makamang natin na disadong niya, amalon, saleh. Ako sago, pabila mata yung utaw, unang requestnan, Rabbirji'un, la'alli a'amalo, salihan. Yan yung baon, yan minisin saleh, gabakan mo, asampot sa alaw kiyama, way expiration. Yan minisin amalong saleh. Tumnaman yun, kamarigyan kadagdagan na tamin, amalong saleh. Yang sure kataminin sin amalong saleh. Itong gabakan mo di sa dunya, sampai sa alok kiyama, di may expire. Way expiration. Allahu Akbar. Namuno yang gabakan na tara di sa dunya, no expire, no expiration. Na dua ged yang ingat tigaman natin. Dua ged. Ika number 1, nagabakan mo sa dunya ibadat, kal na Allah. Niat mo Allah. Way lain. Pamaminin sa pagdawa, na bukan yang niat mo sweldo. Di. Yang niat mo, supaya katigaman sin utaw yang agama sin Allah. Supaya makamang yang kaignorante sin utaw. Yan ang pikalong ikhlas. Nami ka maga-indo, pasalaw na way sweldo. Di kita maga-indo, bukan ikhlas. Kaya, ika number 2, na yung gabakan mo sa dunya, di ko magagabag sa tabi na sunod ko sa aturan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung piyakalawang no expiration na gabakan. Sampo sa alokyama madamo, mga kalubunan ko sa kabe Islam. Kaya, kailangan talaga yung amala. Kadangkan mo sa mga ustad, idha mata ibnu adama in kata'a, amalo. Pabila matay dayang kita mayo,
yang maagad kanan tulo. Yang maagad kanan tulo Pabilang matay Pagkamatay mo, tulo yang maagad kan mo. Yang sa mag-back out, di na kalaunan, di pabayaan ko na launan. Back out. Uno, sapinan. Pagkamatay sinutaw, yang sapinan na yabilin, asan pa yan wapa maputos, nalaung sin mga anak kanakan yang bahay, kanakan yang lupa. Ibahin-bahin na sin mga anak. Ako yang sa mag-back out sa patay, sapinan. Di ba ngayon, yung sa mahal natin na di jadong sapi. Wako makatigam, yan yung sa mag-back out kan mo. Sapi mo yan. Kaya, putos na yung patay, daan na sa pakubuhan, sunod yung pamilya nan o amal nan. Pagdating sa pakubuhan, launching asawa o anak o mga pamilya, back out. Bahala ka sa buhay mo. Di na maaaring yung asawa, ulumon mo masud sa pakubuhan, di. Launan bahala ka sa buhay mo. Maapil pa yan makakuha. Ano ba yan? Makatabon sa lupa. Allahu Akbar. Pagkatabon, nalaw sin asawa na nagwapa, goodbye, mahal. Wada. Back out dalong nan. Back out da. Minito gyapon yung lumunan. Way makakaya asa na masura sawa. Yang mabiling gina sambuk. Long nan, walang iwanan. O yung walang iwanan yan, gabakan mo. Pabila yung gabakan mo kamat, nalongsin gabakan mo maat, walang iwanan. Allahu Akbar. Pagdatansin mong karwanakir, pabila makausip da, makausip da yung mong karwanakir sa pakubuhan, manrampok, pero di magsabayang. Longsin amal mo, menangsan. Menangsan, ato pa sa dongya, di makaibadat yan. Labot tamayo. Allahu Akbar. Ako sakaw, yang utawa di makasambay ang uning laung Nabi Muhammad, yang utawa di makasambay ang ubos ng makhluk sa dunya yang karido. Ubos! Si pato, si itik, si manok, si saging, si unusan, ubos ng mga makhluk sa dunya makakita kanan yang karido. Nangalaw na niya ni utawa man nga magyawing ibawi sino iatakan sa aka, magyawing indag, makapagalong, maon utak nan. Kami yan nilong si mga saging, hindi kami kaparin. Allahu Akbar. Pag-ubos, maatag kami sa bunga pagkanan, atakan namin, kami na maatag. Ubos, pagpatayin pa kami long na, long na nga manginto kami, kaya niyang sugon sinulak ka namin. Manginto kami. No, di makasabayang, wapang into yan mo ng long nan. Nakada makita na ito lang magalonglong mas magyo palong na yatay da. Pagkamatay hindi magsambayang. Nalong si mga saging, mga niyog, mga pananam, long nan, very good happiness. Allahu Akbar. Magyo long nan, kaya ubus da, yang magkarino sa ginawa yan. Wada ade. Sado pa, yang ubus ng makhluk sinolo, pabila di ko makapuasa, di ko makasambayang, pagkamatay mo, magpalakpak kung makita mo kayo, huwag niyang palakpakan. Mas bagyo pa. Yan yung piyagalaw sin Rasulullah, mustarihun wa mustarahun. Allahu Akbar. Law sin Rasulullah, agi ka na niyang patay. Alaw sin mga sahaba, yan di magsambayang. Nalaw sin Rasulullah, mustarahun. Mustarahun. Agi daw man ka namin niya sambayang. Nalaw sin Rasulullah, mustarihun. Lawan si mga sabi, Rasul, imining mo sa mustara. Imining si mustara, law na itong di makasambay di mag-agama. Adi sa dong niya. Di masunod sa atura kulong sin Allah. Mustara. Yabito mustara, ya ka-relax, yang ubos ng mga makhluk kanan. Ya ka-relax. O kadangagan ng yung mga pato, kukulong, nagpalakpak sa kiyabatenan. Allahu Akbar. Okay, yang ibadat daw manakutaw. Pabila matay, mustarihon. Yabi daw mustarihon. Ya kalintas da sa problema sa dunya. Ya karilak da sa problema sa dunya, mga kalubunan ko sa agama Islam. Okay, nabari kita man yung topic natin. Ano yang pinaka-debase agabakan sa Ramadan? Yung pinaka-debase, sa gububay.
Kaya, magatarawih, gabi yan, gabi. Yang pinakadibi sa gabi, magsunat, magtarawih. Okay, yang alaw, unin pinakadibis. Yang pinakadibis agabakan sa alaw o sa kubuhay, magabatya ng Quran. Magabatya ng Quran. Allahu Akbar. Yan na. Bakan magatog. Yang kadega tabi ada kumang kanatan. Pagubos ng pagyarya gatog. Sambil duhod, di na makabati asar. Wada. Minani pagbuasa. Dili. Allahu Akbar. Kailangan batyan mo yung Quran sa Ramadan. Sikan sa Fatiha, padag sa kulaw jubirabbin nas. Uno daw man yung pagbatya amagyaw. Malakas. May kanakalong ng 3 days. Naubos ko, natamat ko. Long sinsambo, kanakalong na siyang kalaw, naubos. Bakan kailangan yung matamat yung Quran. Kailangan mabatya mo yung Quran sa katigaman mo. Yan yung dibe sa pagbatya sa Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikatigaman mo yung meaning. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ikatigaman mo yung meaning. Alif Lam Mim, Jalikal Kitabu La Raiba Fi. Katigaman mo yung meaning. Ito yung dibe sa pagbatya sa Quran. Mas dako yung pahala. Alif Lam Mim, wali lang na 3 days na ubusin sa Quran. Kaya, na yan adun yang kapayapat kanaten ako sako yaga dimanda yang Nabi Muhammad sa Allah. Mismo Nabi Muhammad yaga dimanda kanatan. O na dimandanan. Basa mayo yan sa suratul Furqan. Ya dimanda yang Allah Nabi Muhammad kanatan. Sa suratul Furqan number 30. Unilaw jin Nabi Muhammad longnan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dimanda pa Allah, ya Allah, yang mga umat ko itaikudan nila na inibutang nila sa tarikod yang Quran ko. Quran mo ya Allah. Tarikod. Mismo Nabi Muhammad ya kalau ya reklamo sa Allah, ya Allah, yang mga umat ko, inibutang nila na yung Quran sa tarikod nila. Uning sampol. Ini waday tabian niya. Uning sampol. Yang kadega na doon ng mga takanak, mga pamilya, tanawa pilagid yang marim mag-isko sa madrasa. Itin kato ka sa madrasa, itin di. Yang kadegang kanatan, tabiya. Ato ka sa English, ato ka sa mainang ko avocado, mainang ko master, mainang ko engineer. Yang madrasa, panakibutas. Uning miningasan, itakadul Quran na mahjura. Inibutang nila yung Quran lang sin Nabi Muhammad sa tarikod nila. Wada. Allahu Akbar. Nariba na yan atong kanatan yan. I-check mayo yung pamilya mayo. Pamilya yung anak 5. Pila yung yaga madrasa. Pila yung mga madrasa. Puros English. O niya ka madrasa itong menang-menang. Isan sa madrasa launan ka para makamang yung kamanangnan. Pero itong mga bright, kailangan ato ka sa Ateneo, ato ka sa San Pedro, kasupaya ko mainang utawa original. Kamanangan. Pabilang ya ka-graduate ka sa di mo katigaman yang Allah, ikaw ay ang utawa piki. Yan ang shortcut. Pabila sino yang utawa di sadong niya, kaninang katigaman, sino yung kabawi kanan. Uno yung ikamang na di sadong niya, utawa piki. Utawa piki. Uno yung sample, practical. Ini, Ustadi, ini basta masukat yang masukat. Uno yung sample. Uno yung sample, sa nangaya pagalaw ko yung piki. Menang. Pabila yung utaw ka, berkendakwa kanan yang agama Islam, menang. Nanga, uning sampol. Pabila yung utaw ka, di ng katigaman yung agama Islam, di ng katigaman, sino yung kabawi kanan? Unyang ikamang nanalisadong niya. Di ng katigaman. Na pabila yung utaw ka, di ng katigaman, yung unyang ikamang nanalisadong niya, menang. At akam takasampol. Pabila kami, adiyaka di kami sa maa, Ustads. Pagdating ikatibin adi sa maa, yaga usip ka ni Ustads.
Lalu niya katibin ustad, uno yung ikamang namin niya sa maa. Nangaya ka kadi kami, uno yung ikamang namin. Lalu sino ustad, tanaw mayo kami ng untag bisnan. Pasal nangaya datang nga di sa maa, sa di ng katigaman yang ikamang na di. Ha? Praktikal ha? Hikatibin niya kadi. Ya usip ka ni ustad. Ustad, nangaya ka kadi ako, uno ikamang ko di. Nalang ni ustad, kailangan tanaw mayo kami ng untag bisnin, utok-utok namin. Praktikal ha? Namin ito yung sample sinutaw, ya ka di sa dungya, di nang katigaman yang unang ikamang na sa dungya. Unang ikamang na sa dungya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akaw sakaw, at tabiyada kuman, pwede natin pakalawang yang ubos ng di magsambayang meneng. Yan ang shortcut nan. Nga, walang katigami yang uno yung ikamang na nadisa. Allahu Akbar. May una sample sabi, practical na gid. Minito balikan ko ya kadi sa maa, pagdating sa maa, ianap si imam. Pagdating ka ni imam, nangaya kadi ako sa maa, unang ikamang ko di. Unang mapagalong mayo. May tanaw mayo kami giyon tagbisnan. Okay? Yung practical Practical yung iatag ko kami yung sample. Kaya, ako sa ko, adi sa dungya, yang utawa original, katigaman ng sino yang yagabawi kanan, uno yung ikamang nanadisadong niya, uno yung padag. Wain ko padag. Allahu Akbar. Sino yung yagabawi kan mo? Nangaipa ka ikaw, ubos patayan ka, wain ko padag. Kailangan i-question mo sa sarili mo yan. Kailangan i-question mo. Ikadua sample yata ko kabayo. Sample. Yang utaw, adi ng katigaman ng agamanan, di ng katigaman. Magunawa ng sapi kanding. Yang atanamo yung sapi kanding kapabilaon isurat na sadan. Don't entry. Do not entry atau dangerous. Launching kambing o sapi. Pasal di ng katigaman yung nakasurat. Sampat, ya sedaka wa na makatigam sa dangerous. Pagdating naan, ya disgrasya. Bago ya katyaw. Pasal wa makatigam sa dangerous. Yang utaw wa makatigam sa dangerous, mawat pa. Lunan atras. Pasal dangerous. Ya katigam. Okay Minito Japon yang science utaw ya katigam sa agama Islam. Mawat pa makita na haram, law na di pwede. Pasal managot kita sa lokyam. Masapat talaw na pasal haram. Allahu Akbar. Halal! Alaw nang go! Kung makakadyaw ka natin yan. Minan yang sampul sinutawa ya katigam sa agama na nadisadong niya. Kaya, nawin kita asadan. Tabi ada kumana, Ustazah, yang kadegan ka natin na magunawa ng sapi. Dangerous! Wala tanaw ng gir, pero yagat tulig yapon. Allahu Akbar. Tabi ada ko mana yang kadai na dun si mga Muslim. Haram yang riba. Alam nan sige. Importante sapi. Minanggit ka pong karabaw sapi, kanding. Dangerous. Way katakan, wako makatigam sa dangerous. Tuloy. Yan yang kadai na dun si utawa doon. Pasal na nga. Beken ng priority ang agamanan. Beken ng priority ang katigam sa agamanan. Maskin dangerous din ang katigaman. Allahu Akbar. Di ng katigaman. Sambayang, pagpuasa, bubay, respetado ka sa asawa mo pasal dangerous. Allahu Akbar. Yang baba mo, limitahi, pasal dangerous. Napabili ang bubay ka makatigam sa agama Islam. Ubus yan, launan para pa. Pasal dangerous. Allahu Akbar. Respeto sa asawa, pasal dangerous. Resulta siya katigam sa agama Islam. Umikawa makatigam sa agama Islam, way pakialam nan sa babanan, way pakialam nan sa pagrespeto sa bana. Pasal na nga, kaya nan, kaya ko. Yan ang ano niya kasapad. Kung kaya ng lalaki, kaya rin ng babae. Ya sapad yung situation. Kaparkala sinagam ng Islam. Kaya, ako sagaw, dakwa,
pahala sin utaw aminini yaga damdam sa minini pagkatimpon-tipon pasal sin supaya amoy ni makamang natin yang piagalong katigaman natin yang Allah, katigaman natin yang agamanan, katigaman natin yang sugunan. Pasal yan yang life natin sa dunya mga kulumong sa kami Islam, pabila marim ko sa mag-successful yung life mo, kamagi yang to. Katigaman mo yang Allah, katigaman mo yang sugan sin Allah, katigaman mo yang irisagda sin Allah, katigaman mo yang wain ko padag, successful yung life mo. Successful. Allahu Akbar. Ya kamang muda, yang piagalaw nga, utaw, original sa dongya. Pero kung di mo katigaman yang sino yang yagabawikan mo, di mo katigaman yang, uno yung inisugos sin yagabawikan mo, di mo katigaman yang, wain ko padag, kisam. Pabila mati ko, wain ko padag. Allahu Akbar. Na pabila ini yang kari mo katigaman, nalumon, bakang ko utaw. Uni tawagan mo, lonjin tausog, lutaw. Ketika manin lutaw. Lonsin maginda non manginggilak. Ne udo do man yang dalil mo ustadja, yang utawa di matigam sa akame sa malutaw. Unin dalil mo, hadis Nabi Muhammad ustadja. Masalul ladzi yazkurullah walladzi lam yazkurillah kamasalil hayy wal mapayan hadis. Inutaw lang sin Rasulullah ang makatigam kanakan o itong di makatigam kanakan makaunawan ng buhi o lutaw. Hadis. Itong yakatigam kanakan lang sin Allah, buhi. Itong wa makatigam kanakan, patay. Uni patay, iya ka pano-pano pero yatay. Kaya, ako saka, pwede natin pagkalawang yang di makasambayang, lutaw. Pabila makita mo asa na makapanaw-panaw, ya panaw yang lutaw yan. Baka Diyosan muslimiya kalau nga, hadis. Allahu Akbar. Kamasalil hayy wal. Baka Diyosan mo, hadis na may mga kalubunan ko sa kami Islam. Na pwede na makapagkuhan ko sa makapagkwintro ko sa nakatika mo rin muli makasambayang, na yun ako makalonglong. Lutaw yan kasabay. Problema yan, kalutaw. Allahu Akbar. Ako sagaw, may pagkasakitan natin. Damdama mayo. Pagkasakitan natin ang hukuman tinakam bisan mo ustad. Kawingan yang ngasag, sa bubay di makasambayang. Di matam yang kawin di. Di. Maskin cun yang mukul alhamdulillah. Kailangan dua sila maka. Nah, pagkawing, ya bener siyang asawa. Ya tangke makasambayang bana. Ya tangke di na makalima waktu. Pasak. Batal yang kawin. Batal yang kawin. Allahu Akbar. Atawa dua ada yang anak. Ya tangke makasambayang banan asawanan. Istri yang bana ya kasambayang asawa wada. Batal yang kawin. Pasal di pwede kawin ay yang muslim di teman sin kawin. Yang teman sin kawin makasambayang kedua. Di makasambayang kedua, teman sin kawin. Berikan ko saja. Yang teriman sin yang kawinan itu makasambayang dua usago. Ikadua, di makasambayang kedua, teman sin kawin. Unin dalil mo ustad, sa itong di makasambayang kadua, approve yang kawing. Quran, wamra'atuhu hammalatal hatab. Itawag sinala yang kawing ya Abu Jahal o yang bana asawanan, salang na makasawa sila. Pero yung kawing siya, bagay Islam. Allahu Akbar. Yung kawing siya, bagay. Yang problema, usag makasambayang, yang asawa di makasambayang. Bubay makasambayang, yang usag di makasambayang. Yan yung problema. Yan yung dakwa problema mga kalumunan ko sa agama Islam. May ustad, inangan sinusag ko pabila di naman ginto yung asawanan sa makasambayang kao, di mahal,
Hani, pagkasambayan ko, pasalong niyo sa muslimin, mabatayang kawing ta. Di yapon manginto. Manginto ka, wasalaw nan. Allahu Akbar. Pakadisturbo yung pagsambayan. Ha? Na yang usag, pabila yang di na makaya yang asawa ng pasambayangan, na nawarning sinagamay Islam kan mo usag. O di mo makaya yung asawa mo sa pasambayangan mo, damdama ikaw usag, ubus ng ibadat mo, i-reject Allah. Di tariman Allah, yang usag, yang asawa nan, di nan makaya magpasambayang. Di. Nanga, di ka kasarigan. Pasal yang asawa, pagalong mo sa kabilto, yang miningasan, itarima mo yang sarigkan mo sin Allah. Ini sarig sinolakan mo yang asawa mo, at kabilto. Bakit yang minising kabilto? Magkuritek ka kayo sa gabi. Di. Allahu Akbar. Di. Allahu Akbar. Bakit kuritek? Allahu Akbar. Kasuruganan, kasambayang nan, kakagyaw sin life nan, ikaw ang usag yang managot. Ikaw ang usag yang managot. Kaya, na ustad, di mamanginto kanak. Allahu Akbar. Una yung pamagi. Ay ikaw ang usag ka di na mangintukan mo, na ikaw gaya diyang magapili. Mag-aasawa ka sa ikadua, atau italak mo yan. Ito kaya ang solusyon. Usag ka, pabila ang asawa mo kanina manginto, mas kinunin pagtuwada mo sa sambayang mahal. Hani, sambayang kaya niyang utot sin Allah. Di Japon manag. Di manginto. Naduwa kaya ang option mo. Tariman mo yang di tariman sin Allah yung mga ibadat mo, atau i-vlog mo. Kaya kaya solusyon. Allahu Akbar. Pero ayaw daw man na doon, mayroong na adon kapasal di magsambayang yung asawa ko, adong pagdating ko sa bahay, talak! Hindi pwede doman. Kailangan tuwada history. Padagang nga mayo sa history. Tuwada mayo. Pasal, damdama mayo, way line. Damdama mayo. Mas magyaw pa yung sambayang kaysa puasa. Pasal, adun doman, na madag yung medyo sapad yung utak naan, o may katarawi, mapno yung masigit. Tarawi yap na yung masigit. Pagdating sin subo, sang kasap. Pagdating sin dohor, wa. Pero tarawi, yap na, ay manang. Nanga i-priority na yung sunat kaysa para do. Allahu Akbar. Yung katarawi, yung kwadalong ng sampot yung kasalamisan. Pagdating sa sumo, yung kalaway. Pagkatog. Allahu Akbar. Maskin tanga-sin-tanga, di makakaya yung pahala sin tarawih sa subo. Dumduma mayo. Maskin sunatul fajar, di makakaya yung tarawih. Di. Ilong sin Rasulullah, sino yang makasunat sa sunatul fajar, kabala salati coba, mas magyaw pa sa intiludong niya. Mas magyaw pa sa intilo? Natarawi. Minang yakat sambay ka kay sunat sa intiludong sa kagabi. Wa mapagalaw din Nabi Muhammad siya, mas magyaw pa sa dunya yung tarawi. Yan yung kailangan na ituwada natin Kamaday ka doon. Sa kanata ng mga Muslim, priority ang tarawih. Tarawih. Aliyap mauna pa sa masjid, ya kakopya. Ya kadagom sa magyaw. Adto sa masjid. Pagdating sinsobo, wa. Way naakayan. Unang sabab sinwa makatigam sa agama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kulang yang katigam nan sa agama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya, ako sa mga kalumunan ko sa agama Islam na di natin ibutang yung Quran adi sa tarikod natin. Kailangan sa gububay, labi-labi da ado na Ramadan, ibutang nan arisa prantnan. Kailangan basahan mo, training mo yung katigaman mo yung miningnaan, sampot mga pamilya mo, i-training mo sa marim sa Quran. Sampot mga uno asa ng mga pamilya mo, i-training mo sa mahal nila yung Quran. Pasal atakan mo sa sikrito sin utaw original mu'min. Sambog kaya yung sign.
I-check mo yung usog ko bubay. Sambog kayo yung sign na original na mu'min. O yung sign na, ma-inlove sa Allah. Period. Ma-inlove ko sa Allah. Ma-inlove ko sa suguan sin Allah. Ma-inlove ko sa kalam sin Allah. Mu'min. Mu'min original. Kaya, ma-inlove ko sa Allah. Unin minutes yung ma-inlove ka. Iyon na mo yung ubus ng kalinyan sin Allah kaysa kalinyan sin, ginawa mo. Yan yung na-inlove sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya ala salah, as-salatu khairum minan nawm. Napasal ya inlove ko sa Allah, maka-indag ka. Ibilin mo yung pagtog. Ako sa kao, adi sa Ramadan, clear na clear. Sino yung utawan na inlove sa Allah? Long sin Allah, ayaw makainom sa kapya, sa alas 7. Pag udto, ayaw makakan. Yakita mo yung asawa mo, agwapa. Allahu Akbar. Aong peke. Aong pedating. Ubos, minang yata siyang dugo mo, ayaw. La ilaha illallah. Pasal ini sagdasin, Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal kritikal Pabila malihok yung dugo mo, kaya kita mo yung asawa mo, amig yung dating. Allahu Akbar. Nawa ko makasabar. Nalang sinala, pasal wako panginto kanak. Sa suguan ko sa ayaw pa, relax na kid. Na kailangan lang sinala, pakapuasa ka sa 2 bulan, abaga sunod-sunod. Tagbis na oras, pero yung punishment, 2 bulan magsunod-sunod. Allahu Akbar. Wow, makaabot sa 1 hour. In kapalit, 2 bulan lang sinala. 2 bulan. Allahu Akbar. Ako adi makita sinala, sino yung na-inlove kanan? Sino yung original alang sinallahu subhanahu wa ta'ala? Pasal ubos na inisagda sinala kanan, nalaw na nauki. Ini utos sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya, na yan, mga kalumunan ko sa agama Islam, labi-labi na yung mga kalumunan natin ng mga bubay, na medyo critical in life sin usag pasal yakalong yang Nabi Muhammad, maskin uno yang kaiman sin usag, katibe sin pag-agamanan, pero kung yabag kwitro niyang babae, wada, knockout. Knockout. Sambugid ang usag sa dong niya, iwama knockout. Sambugid. Panagsa usag sa dong niya. Sino yan? Si Usop. Allahu Akbar. Lonsin bubaya pinakagwapa sa panahunan. Pinakagwapa sa panahunan. Bakan minang tabiada kuman mga babae ado na medyo makatras kita. Ito si Juleha, magyo yang ngilong. Magyo yang pormasin badan. Magyo yang pormasin pinakagwapa sa tipunan. O boss, long nang kan Yusop. Hay talak. Yusop, ano pa yung ihanap mo? Adi daw ubos. Abre. Sino kanatan? Maskin si Ustad Katibin, maskin bukan abre. Critical, Allahu Akbar, critical. Labi daw, may kaon dating na nabubaya tagbis. Critical. Na si Yusop, iabriyan ni Juleka. Hay talak. Wadalaw nan in makaproblema kang ka-open na lahat. Na itanaw ni Usop, ano ba na? Open. Allahu Akbar. O bakang gayad matigam sa Allah. Ma'azallah. Kita. Yan daw man katigam sa Allah. Ma'azallah. Ya Allah, tabangnya ko. Kung di mo ko tabangan, namigyo pitig dahil pangatay ako magyo yung parangay. Allahu Akbar. Nabi! Namunor yang kita may bukan Nabi. Makagaranti ka. Allahu Akbar. Bukan mapakalong mo yung ma'ajallah. Long mo, taubatan kit, ya Allah, taubatan kit. Allahu Akbar. Ako sagaw, nakaday sa kanatan, jackpot da usag, yang bubay, yang ya asawa na nabubay, salihan. Jackpot yang usag.
Yan yang miningsin mga, ini paminingsin mga ulama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang ya Allah atagi ako sa asawa magyaw. Magyaw. Uno daw man yung asawa magyaw. May stop kita tagbisa. Tuloy yang sayansin bubay, magyaw. Pabila yang tuloy yang kawakan mo, isud mo yung sarili mo sa mat. Mat. Ikanamro na sayo na babaya magyaw. Pabila madatang yung bananan sa bahay, makatawag yung bananan sa honey, mahal. Sayo na magyaw babay. Sa ito pa, pagdatang sin bana, happy yang bana. Nanga happy. Malimpi yung bahay, malimpi yung plaza sinbay, malimpi yung pagtugan, malimpi yung mga plato. Nalaunan mahal, happy. Aw papakapin pagsum. Okay? Nanga, pasal yang diploma sinbubay, bye. Damdaman mayo si Ibrahim. Ibilinan si Ismail ato sa Makkah. Sampot ya kapamilya si Ismail sa Makkah. Ya bisita si Ibrahim, taga-pamilya si Ismail. Law nanuin adi yang bahay ni Ismail, nalaw din mga utos sa Makayan. Assalamualaikum. Pero wa makatigam yang bubay sa, yan yang amasin. Assalamualaikum. Law din bubay, waalaikumsalam. Law din Ibrahim, wen yang bana mo. Alaw na niya anap sa pagkan. Nalaw niyang kumusta yung pagkan, mga halay pa yung adi. Alaw na mahirap. Di kami pagkakan din. Madag yung intriga nan sa bananan. Imumuanan yung bananan. Imumuanan yung bananan. Lawan si Ibrahim, madatang. Pagalaw nga kanan yang parinunan yang purtahan sin bayanan ka bukan magyaw. Bukan magyaw. Pagdatang ni Ismail, naminang aumbun, kapadunan sa aun niya datang nga bisita. Mahal! Aun niya datang bisita. Law nan aon. Na uno yang ipiyagalaw ng kanmo ibilin. Law nan parina kuno yang bungawan sinbay mo. Law nan ikaw mo nang kau. Ari sadi. Butalak. Nanga ito. Mati ang babanan sa bananan. Ubus ng kamumuan sin bananan, piyagalaw nan sa Ibrahim. Allahu Akbar. Ang mamuna bubaya. Ako sakaw, yang sayin sin bubay, yang sayin sin usag, ang magyawa bana, magyawa asawa, na di makaya sin buhay, mumuan yang usag. Yan, abubay, saliha. Saliha. Na, initalak Ismail yang bubay, talak. Si ama kulong na niya, inibili na ikaw, mati ka. Buha makagyang pila katuig, yabarik daw man si Ibrahim makabisita sa Makkah. Iusip na nuhin yung bahay ni Ismail. Launan yan. Assalamualaikum. Ayalo ko yung bubay. Ikaw yung asawa sin Ismail. Launan, si Ismail. Launan niya kaanap sa life, kinabuhi na. Kumusta yung life mayo? Launan, happiness. Kada kami makakan. Karne. Magyaw. Namagyaw yung report dan sa itong usagang matikadang magyaw bus. Launan madatang yung bana mo. Pagalaw nga kanan yung istidi yang bungawan na. Pagdatang Ismail, aun niya datang, launan aun. Uno yung tuwadanan, istidi ko niyang bungawan na. Launan ikaw ito, istidi. Sawad ka. Asan niya kamang yang bubay, pabila kaya nan imumua at tinaatagan sa kamumuan yang bananan, bubay, abakan magyaw. Bakan magyaw. Ya, number 3 asahin sin bubay saliha. Number 3. Number 3 asahin saliha. Pabila masugo yang bananan kanan sa magyawa suguan, no question. No question. Ayaw malugo sa way inagad mo ha. Pasal delikado. Umalugo kau pagtundong. Waasan yung banan niya, galuwa sexy, yak kita yung iloknan. Allahu Akbar. Saya na bubay, bakit magyaw? Ya, paano yung bananan?
Long nan very good ka nakapri kita. Pri. Maskin weng kita pada disturbo kawa adi yang bana ko adto sa Saudi. Babaya menang. Dam dumamayo di makatag kami yung kakagyawan. Kaya ako sakaw kamo mga ulitaw wapay asawa na kailangan magapili kamo sa bubay. Minito gyapon kamo mga bubay na kailangan magapili kamo sa usag ang ito di mangulata. Makaatag ka mayo sa kaya kamunan buyon, kaya nan iatag yang kalinyan mayo. Pasal yan asan mapuno yang successful life ari sa dongya. Mga bubay, sambugkid yang sayancin usag magyaw. Ono yan sambog kaya sayancin usag magyaw. Kaya napabila yang bubay kausipa. O kalinyan mo mati, katigaman mo yung bana amagya, o sipa yung asawa na. Kumusta yung bana mo? Api na kamagyaw, la ilaha illallah, di pwede matanak ka namin ka, yan yung magyaw. O kaya may kapagalawangan sin asawa, mas magyaw daw yatay na daw da makauriya di. Mas magyaw daw na. Yan na usag, maskin uno perang kunan, maskin ulam apa. O may kamagalawang yung asawa na, mas magyaw daw yatay. Yang sayansin usag yan, mata, dumamayo kau mambina, yan ang sikrito. Pabila kalinyan mo yang matigam yang usag, magyawa usag, usipa yung asawa na. Kumusta yung bana mo? Mas magiro yatay na. Pasal pakadistorbo. Umi ka madatang sa bahay, ubos ng mga anak ng ikulata. Na mas kinuno pa rangko sinusag sa lugo, mat. O pero pinapagdatang sa bahay kayang usag lang na si ama mayo kaya datang yang malaikat. Allahu Akbar. Ya datang yang malaikat makatag happiness na yan yang usag di base. Di base usag. Itong mahal siya na pamilya dan. Undong hadis natin ustaz, long Rasulullah sallam, khairukum li ahlihi. Wa ana khairukum long Rasulullah li ahli. Yang pinakadibay sa usag kamayo umat ko, itong mahal ng asawanan. Ako long Rasulullah ubos ng asawa ko, mahal na nako. Allahu Akbar. Ako sakaw, na minito ragid yung sikrito sin usag amagyaw o sipa yung asawa na. Kaya, sikrito daw man si bubay amagyaw na itong tolo iyata ko kamayo asipat. Mga kalumunan ko sa kami silang barikan natin, kailangan aduna Ramadan, pakanagan natin yung piyagalaw nga pagdoa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal, yan yung dakwa aluisin Allah ka natin aduna Ramadan, mawag yung oras iatag sinala ka natin usugububay sa tariman yung pagdoanan. Yang utaw, yang sikrito, sikon sa pagsahol mo. Sampot sa di pa ko makapagbuka, yang doa mo asan, tariman sinala ubos-ubos. Ayaw na ko makarap pagkakandakaw. Idua mo sa kagan, yang ama mo, ina mo yatay. Ya Allah, ampun na yung dosa nila sa pakubuhan. Ayaw na ko magkamang sa imam. Kakayang imam sindikato na may scam pa kaw. Allahu Akbar. Ayaw, ikaw da anak yung mga dua doon. Allahu. Kakaya sa yang makamang mo imam iskamar. Una iskamar. Biare mo no. May imam, yakita ko si ina, kakay na amin ang yagkarido. Itaginop ko. Ano lang sin imam, kailangan lang na maatag ko sa sada kakanub mo supaya matanag yung pagkaridunan. Iskamar imam. Allahu Akbar. Imam, yakita ko si anak ko na minang yakasitisyon kay Waydagom. Ano lang sin imam iskamar, kailangan mabili ko sa dagunan, kaya tag mo. Allahu Akbar. Ya bilida sa mga libay sila koste. Nasarapan daw man yung iskamara. Allahu Akbar. Dumdumamayo Yang shortcut sila kami Islam. Ubus ng taginupon mo sa lumon mo, pamilya mo amat. Yang bubong na long sin Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. What is kamar? A'udzu billahi. Itagin na po si ama mo, ya kalipad atau itimbak. A'udzu billah, makatulo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayos na. Wala mga kanduri-kanduri. Allahu Akbar. A'udzu billahi. Yang bubong. Allahu Akbar. Maraginop daw man ko sa kita mo sina mo ya. Madig yang alahas,
ado sa magyaw kabutangan na yan advance happiness. Inipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yan yung suro kata. Ubus ng taginupon natin sa mga pamilya natin na yatay da, matay. Sambugin yung bubungnan. Ayaw ko magpadua. Yang bubungnan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayos. Wala. Allahu Akbar. Wala yung mga pagsumbaryasan. May kamangan mo si scammer. Wala. Allahu Akbar. Labi-labi dado na Ramadan. Pinaka-dibes yung doa sin anak sa amanan, inanan. Dibes. Ikaw yung pagkadua. Asan ko sa masjid ya kapuasa kau. Pag kinakanda, ya Allah, pabila itong ina ko, ama ko, kaong mga panis man na tagbis, ya Allah, pangayungukan mo sa ampon, ya Allah. Pag kinakanda, ay dako pagharap. Allahu Akbar. Ha? Ikaw na, dibes. Mas dibes ka. Pasa ang dalil. Sa hadis, wala doon, salihun yad'ula. Yang dibes sa mga doa sa itong yatay, na itong anak nan. Wa pagalong yang rasul yang dibes sa mga doa si imam. Wa. Allahu Akbar. Ikaw dayang pagkadua. May ustadi man ako matigam sa Arab. Ada ko mga Arab. Kaya itong mga iba may scammer na mga doa. Rabbi gupirli. Wali-wali daya. Na na-scam ka. Kaya iduanan sarili naan. Bukan ikaw. Allahu Akbar. Kamangan ta si imam kasupaya makadua ka natin sa magkayong pamilya. Naya kadua si imam. Rabbi gupirli. Yan yung sarili na niya kaduanan. Allahu Akbar. Ako sakaw, barikan ko, kailangan mabagat ka natin yung agama natin. Kaya, bali mga kalumunan ko sa agama Islam, tagbis yan yung iganap ko, mabatal yung puasa natin sa upat ka klasikit. Kasi ko po ba ya? Mabatal yung puasa. Madaig yung makabatal sa puasa. Pero yung shortcut nan ustad upat gid. Upat gid. Upat gid yung makabatal sa puasa. 1. Mabatal simple kalungan mo. Mabatal sin baba mo. Unin mining sin mabatal yung puasa mo sa baba mo. Minang waman katakan di pagpuasa yan eh. Minang yang agama Islam, minang di man pwede implement adon. Ya batal yang kay bagang kay puasa kami yung kay Islam mo na batal. Nabatal sin baba mo. Kaya, minang mga Quran yan, bagang buman ko yan, minang bagang di mo makaatag sa kagagyawan. Ako sa ako, di dagit basaan. Nabatal, bagang kay puasa kabatal kay Islam mo. Ika number 2, ang makabatal sa Ramadan atau amal mo, bagang kay amal mo, kay Islam mo mabatal, akida. Akida. Uni akida, pabila ng akida ka mo makasukat, yung puasa mo batal. Bagang kay puasa batal kay Islam mo. Wa makasukat yung akida mo. Uni minjo wa makasukat yung akida mo. Sampul dagit. Maya ustad maya wen yang Allah. Na maya maskin wen asa maya maskin wen kau yang Allah asan. Wa ado sa arasnan. Ayan akida batil. Yang puasa mo di tariman sin Allah pasal wa makasukat yung akida mo. Wa makasukat. Pasal yang Allah ado sa tasin. Arasnan. Pero maskin wen kau asan yang ilmu nan, asan yang power nan. Okay namarin ka natin minan. Allahu Akbar. Akida. Maya, pasalaw nan, aun tagbi sa problema ko ini sakit ko, na sabay kamangan si matikadang ka, supaya pabubungon sa yung sakit. Pagdating si matikadang, nalaw nan, Gibril, Mikael, Israfil, nabatal yan kay Islamo. Allahu Akbar. Minangga bakatin mga magindanaw, pabilaon mga sakit, na adto mga maghingi, magpangayo sa mga buntor. Katayong buntor itong mga butay tagbis, launan asad yung syaitan, na atakan nila sa pagkaan. Pasal launan, supaya matanag yung sakit. Ikadua, akida, ang makabatal sa kay-Islam, na itong patay pangayuan mo. Pasal yung anak mo itakig. Minang hingla, walang sintawsog, nalong mo ini, sabay iatag yung city salt nan adto sa pakuburan sinumpunan.
Yadada yang ama ito sa pakubuhan, sa itong sitisyon, inibutang sa taasin pakubuhan mo mga minangkwala. Inibutang yan doon yung mga dagumsin anak. Supaya makagamot daw yang itong yatay. Akida batil. Allahu Akbar. Wah, makasukat. Pabungon mo yung yatay. Allahu Akbar. Bakan minito, ikaw yung makadua sa tabangan sinula yung yatay. Bakan pangayuan mo. Allahu Akbar. Ang manaig minana, ang mga baryo. Mabatal yung puasa mo. Ika number 3, makabatal sa puasa mga kalubunan ko sa agama Islam. Asyak. Mabatal yung puasa mo. Ano yan? Ipagpuasa. Ombun katakan na to. Pero yaka puasa. Yaka dua-dua. Pabila-minan yung pikiran mo sa yaka dua-dua ka, batal yung puasa. Bakang kahit batal yung puasa, kay Islam mo yung batal. Kay Islam mo yung batal, may kaya kadua daw ko sa agama mga kalumunan ko sa agama Islam. Na yan, upat yan ay makabatal sa puasa. Bagay puasa, kay Islam mo. 1, mabatal sin baba mo. Mabatal sin haraka mo, yung lihok mo. Lihok, haraka, na minini, mga seminar, na ikaw magagabag ka sa supaya di makatuloy yung seminar. Magagabag ka, mag-imbito ka sa monono yung ma-stop. Ayan, batal yan kay Islam mo. Batala kay Islam mo atawa magalihok ka yang mga Muslim ato sa Cotabato ubos yatay iatay sin kontra lumus mas magyaw pa pero yung kasambayan ko gyapon batal yang kay Islam batal yang kay Islam mo yan na akida ika number 3 akida wa makasukat yang akida mo ika number 4 makabatal sa puasa makabatal sa kay Islam itong makadua-dua ka way sarig mo sa agama mo. O ni miningnan, tistingan ta ko na yung pati, hakalaw din mga ustad, makabung. Pero tistingan, bismillah, alhamdulillah, tistingan gid. Ay di, batal yung kay Islam mo, mananga. Way, sarig mo sa agama mo. Allahu Akbar. Way, sarig mo. Kailangan sa Muslim, dakuha yung sarignan sa agamanan. Dakuha yung sarignan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Way, dua-dua na. Way, dua-dua. Okay, yan yung sabab pagkasurok ako, 5 waktu. Way, dua-dua. Huwag na, alanganin ba ko sa 5 waktu yan eh? Ano ba makapasulwa ka na yan? Tawa di, ayaw na. Batal yan kay Islam. Batal. Kaya, pasal yang kalinan sin Allah, yang kalinan sin Allah, way dua-dua mo sa agamanan. Way dua-dua mo sa tabangdan. Ako sa ko, pabila makadua kita mayo, na ayaw makadua-dua. Ya Allah, atagi ako sa rizki, umika marim kau. Ano rin kalinan sila pag 2 minutes? Allahu Akbar. Di, kailangan sa pagdua mo sa Allah, ipakita mo sa Allah, kailangan mo talaga. O di iatag sin Allah, masapad ko, ya Allah. Atag ako sa pagkakama, magyaw. Kung di mo ko atagan sa magyaw pagkakama, na makatara ka ko, ya Allah. Ito minto kami sin Allah. Minito yung kami sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mo talaga yang tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yan mga kalumunan ko sa kami sila masukububay. Adi kita mayo sa bulan sin Ramadan, dakwa yang doa sin nakapuasa pasal yalambit si Nabi Muhammad tolo yang otomatik katariman sin Allah yang doanan. Ano yang tolo yan? Yaga puasa utaw. Sampat makabuka. Ika number 2 na utaw minang italimbol mo. Katang italimbol lang. Idalim mo. Maskin kafir po bika idalim mo. Tariman sin Allah yang doanan. Dangutang niya Muslim sa kafir. Nalaw si Muslim, di na bayaran ka kafir yapon. Mga doa itong kafir sa Lord Jesus. Padating sa kwan, tariman sin Allah. Pasal gidalim mo. Okay kau mga minana, yang Muslim ya kapag siningan sa kafir, na itong mga tainan, mga mabahuran, mga maripanan, ato idami sa kwan, pasal kafir yapon. Magalong gayad yung Christian sa launan, Lord Jesus. Maghingi ako sa iyo ng tulong. Tabangan sin Allah. Tabangan sin Allah. Ako sagaw, maskin kafir pa, ayaw makazalim. Ayaw mo kamang yung mga manok naan, ayaw mo kamang ng mga pato naan, ayaw mo teknike, pasal tariman sin Allah yung doa na. Kaya, maskin niya kasambayan pakaw, ito kafir, tariman sin Allah. Tariman sin Allah yung doa sin itong izalim mo. Ika number 3, at open yung doa, anywhere, anytime. Doa sinta kanak sa anak nan.
Ako sa ko, kamo mga bubay, relax lang, maski noon yung ka-high blood mayo sa anak mayo, ayaw mayo pagalaw ngayang wade, katagan mo, mas magyo pa ya, tay dakaw, mas magyo pa di ko makapas. Ayaw. Automatic katariman sinulay. Automatic katariman sinulay subhanahu wa ta'ala. Kaya, ama, ina, relax lang, maski noon yung kamanang sin anak mayo, ayaw mayo pagalaw ng isa dua. Tuwada mayo gayid, advice mayo gayid, pasal, critical yang doa sinta kanak ato sa anak na. Critical. Mas magyaw, mas kino yung kadaman mo sa anak mo, ya Allah, atagi sa dumduman na magyaw yung anak ko. Itakaw sin anak mo yung ubos ng sapi mo, ay mahay blood. Ya Allah, atagi sa taubat yung anak ko, atagi sa magyaw dumduman. Kami ka magalong-long ko, mas magyaw pa ya sugat sin kilat, ya sugat sin basuka, ya tayda, di na makaurya di. Automatic. Tariman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal ya kasulat yan sa upad sa tariman sin Allah yang doa, sinta kanak, ato sa anak nan. Ako sa kaluman, umika marim ko sa magkagyaw yang pamilya mo. Ado na Ramadan, ama o ina, idoanan. Ido amayo. Yang anak ko, sa kububay, atagi sa magyaw dumduman. Atagi sa knowledge. Iatag mo kanan yang itong makakagyaw kanan. Idoa mo lumon. Allahu Akbar. Idoa mo yung anak mo. Sa kububay. Pasal panahon na doon. Itariman sin Allah yang doa sin takanak. Kaya, do panahon. Kaya, nabali, na ito barikan ko, kailangan adun ipakita natin sa Allah yang tinuod aalang kita. Sa kububay. Pasal yan yang sabab, kaliniang kita mayo sin Allah, pabila makita ng kanatan, yang tinuod, alam kita mayo, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod yung alipin, sumusunod sa utos ng itong nag-alipin sa kanya. Shortcut lang. Okay? Kung sumusuway ka sa yung nag-alipin sa iyo, hindi pa ibigay yung sweldo mo, may pakapin pakulata. Ito mano siya. Namuno niyang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa mano siya, kung sumuway ka sa utos ng amo mo, hindi pa ibigay yung sweldo mo, may konting kulata pa. Kaya, tumano siya. Okay? Na magsukor ako kamayo, pabila on asal medyo mga masakit at yagalong ko kamayo, na mangaya ko kamayo sa ampon, adigitaman, wa sallallahu ala khair khalqi wa salam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Takbir. Ay balik tato sa kanatan MC.